वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 15 अगस्त 2025 बरोज़ जुमातुल मुबारक कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्ज हमल। कुदरत की अलामात को समझने की कोशिश करें। वक्त के साथ साथ मस्बत तब्दीलियां आ रही हैं। आपको सही वक्त पर सही हल मिल जाएगा। मजहबी और रूहानी मामलात में भी आपकी दिलचस्पी रहेगी। इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा। हालात को पुरसुकून तरीके से संभालें। बहुत ज़्यादा एतमाद आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। बात करते वक्त मनफी अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। कहीं भी सरमायाकारी करने के लिए सही वक्त का इंतज़ार करें। माली हालत बेहतर रहेगी। कर्ज़, टैक्स वगैरह जैसे मामलात में कुछ पेचीदगियाँ हो सकती हैं। कारोबार से मुतल्लिक सरकारी मामलात हल हो जाएंगे। दफ्तर में बॉस या किसी आला अफसर से बहस व मुबासे की सूरत हाल पैदा ना होने दें। काम के साथ साथ ख़ानदान की देखभाल और मदद पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। इससे घर का माहौल खुशगवार रहेगा। काम के ज़्यादा बोझ की वजह से आपकी सेहत भी मुतासिर होगी, जिसकी वजह से आपका तनाव बढ़ सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 9 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपको कोई तजवीज़ मिल सकती है। हो सकता है कि आप उलझन में हो कि क्या करना है, लेकिन आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और वही करना चाहिए जो आपको सही लगे। किसी भी रिश्ते में जल्दी ना करें, बल्कि इसे वक्त दें और इसे सही तरीके से समझने की कोशिश करें। टॉरस बुर्ज सौर। किसी नए मंसूबे पर अमल दरामद बेहतर नताइज देगा। चैलेंजेस को कबूल करें और तख्लीकी बनें। आपको किसी करीबी रिश्तेदार का ताउन भी मिलेगा। ज़ेरे इल्तवा तुलबा को इनकी मेहनत के मुताबिक नताइज मिलेंगे। अगरचे आपको मतलूबा नताइज हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन यह वक्त सब्र और तहम्मुल से काम लेने का है। आहिस्ता आहिस्ता हालात साजगार होते जाएंगे। रिश्तों के मामलात में लापरवाही ना बरतें। थोड़ी सी गलतफहमी दूरियां पैदा कर सकती है। कारोबार में माली लेन देन करते वक्त मोहतात रहें। सरकारी सफ़र का मंसूबा बनाया जाएगा जो मुनाफा बख्श रहेगा। कहीं भी सरमायाकारी करने से पहले अच्छी तरह छानबीन कर लें, वरना रकम फंस सकती है। सरकारी दफ्तर में अफसरान से ताल्लुकात ख़राब ना करें। ख़ानदानी इंतज़ामात को लेकर मियाँ बीवी के दरमियान कुछ तनाव हो सकता है। आज मोहब्बत के रिश्तों को शादी में बदलने के लिए जल्द मंसूबा बंदी की जाएगी। कोई अफसोसनाक खबर मिलने से आपके जहन में मनफी ख़यालात आएंगे, जिसकी वजह से आपके काम करने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप और आपके साथी के दरमियान कोई इख्तलाफ था, तो आज आप इसे हल करके अपने ताल्लुकात को मजबूत बना सकते हैं। आपके रिश्ते में नई जहतें आएंगी और आपकी दोस्ती मोहब्बत के रंगों से भर जाएगी। आज आपके घर में कोई नेक काम होने के इम्कानात हैं और आपके ख़ानदान में खुशियां आ सकती हैं। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में कोई मसला है, तो आप अपने साथी से बात करके इसे हल कर सकते हैं। आपको अपने साथी को समझने और इसकी हमायत करने का मौका मिलेगा। जमनाई बुर्ज जोज़ा। अगर आप इस वक्त कोशिश करेंगे तो आपके मतलूबा काम मतलूबा अंदाज में मुकम्मल हो सकते हैं। आपको नई और मालूमात हासिल करने में दिलचस्पी रहेगी। आप समाजी और ख़ानदानी सरगर्मियाँ भी अंजाम दे सकेंगे। किसी भी किस्म की सरगर्मी में दूसरों पर अपनी मर्ज़ी मुसल्लत ना करें। आपको अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए इजाफ़ी कोशिशें करना पड़ सकती हैं। अगर आप ख़रीदारी करने जाते हैं तो अदायगी करते वक्त लापरवाह ना हो। फ़ोन पर एक अहम गुफ्तगू आपके लिए मुनाफा बख्श हालात पैदा करेगी। कभी कभी आप काम के दबाव की वजह से फंसे हुए महसूस करेंगे, लेकिन आज की मेहनत आपके मुस्तकबिल के लिए बेहतर किस्मत पैदा करेगी। शरीक हयात का ताउन आपके हौसले बुलंद करेगा। आज तबीयत में चिड़चिड़ापन होने की वजह से आप थकावट और सुस्ती महसूस करेंगे। मुराकबा और योगा पर ज़्यादा तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
آج آپ کو اپنی محبت کے بارے میں سوچنے کا موقع ملے گا اور آپ کو انہیں مزید گہرائی سے جاننے کا موقع ملے گا۔ اپنی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے آپ کو ان کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہیے۔ آپ کو اپنی محبت کو بتانا چاہیے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی محبت کو ان کے اہم کردار کے بارے میں بھی بتانا چاہیے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اپنی محبت کے ساتھ اپنی زندگی کے نئے خواب بنیں۔ کینسر، برج سرطان۔ گھر میں قریبی تعلقات کی نقل و حرکت ہوگی، اس کے ساتھ خصوصی مسائل پر بات چیت ہوگی۔ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ضمیر کی آواز سنیں، یہ یقیناً آپ کو اچھی سمجھ اور سوچنے کی صلاحیت فراہم کرے گا۔ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ وقت پھسل رہا ہے، بہتر ہوگا کہ آپ اس سے زیادہ کام کا بوجھ نہ اٹھائیں جو آپ سنبھال سکتے ہیں، تاہم آپ جلد ہی حالات کو اپنے لیے سازگار بنائیں گے۔ طلباء کو اپنی پڑھائی پر زیادہ توجہ دینا ہوگی۔ کاروباری کام کاج میں بہتری آئے گی، لیکن آپ کو اپنے کام کی حکمت عملی میں کچھ تبدیلیاں کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ایسا کرنے سے بہتر نتائج حاصل ہوں گے۔ ملازمت کرنے والے افراد کام کا بوجھ کم ہونے کی وجہ سے راحت محسوس کریں گے۔ میاں بیوی کے درمیان کچھ جھگڑے ہوں گے۔ باہمی افہام و تفہیم سے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ وقت ضرور گزاریں۔ اس وقت سستی اور کاہلی آپ پر بہت زیادہ حاوی رہے گی۔ صحت مند رہنے کے لیے مثبت رہیں اور ایک منظم معمول کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 6 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کو اپنے فرینڈ کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل سکتا ہے جو آپ کو خوش کرے گا۔ آج آپ کو شریک حیات کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہیے جس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ کو اپنی محبت کو سامنے رکھنا چاہیے اور اسے آج اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے۔ آج آپ کو اپنی محبت کو خوش رکھنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن جائے۔ آج آپ کو اپنی محبت کے ساتھ اچھا وقت گزارنا چاہیے جو آپ کو خوش رکھے گا۔ لیو، برج اسد۔ آپ کسی بھی مخمصے اور بے چینی سے آزاد ہوں گے جو کچھ عرصے سے جاری ہے۔ کسی ناممکن کام کے اچانک مکمل ہونے کی وجہ سے ذہن میں بہت خوشی اور جوش رہے گا۔ آپ اپنے اندر بہت زیادہ توانائی محسوس کریں گے۔ مذہبی سفر بھی ممکن ہے۔ آج ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کسی پر زیادہ بھروسہ نہ کریں کیونکہ دھوکہ ملنے کا امکان ہے۔ احتیاط سے گاڑی چلائیں کیونکہ زخمی ہونے کا امکان ہے۔ مالی معاملات ابھی جو کہ تو رہیں گے۔ کاروبار میں آپ جو فوری فیصلے لیں گے وہ مثبت ہوں گے۔ فری کین کے ساتھ اختلافات کا امکان ہو سکتا ہے، اس لیے آپ کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ آمدنی کا رکا ہوا ذریعہ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ دفتر میں اہداف حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ اس دواجی زندگی میں کچھ تناؤ کے حالات ہوں گے، لیکن اگر آپ مل بیٹھ کر مسائل کو حل کریں گے تو حالات قابو میں رہیں گے۔ آج الرجی اور بدلتے موسم جیسی بیماریاں آپ کو پریشان کر سکتی ہیں۔ لاپرواہ نہ ہوں اور مناسب علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آج کا وقت آپ کے لیے اچھا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایک نئی شروعات ہو سکتی ہے جو آپ کو بے پناہ خوشی دے گی۔ آج آپ کو خاندانی تعلقات کے حوالے سے کچھ نیا مل سکتا ہے، اسی لیے آپ کو اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ آج کسی سے غیر ضروری بحث نہ کریں اور اپنے خیالات کو صاف رکھیں۔ ورگو، برج شملہ۔ دوپہر کے بعد حالات آپ کے حق میں ہوں گے، اس لیے دن کے آغاز میں اپنے کاموں کی منصوبہ بندی کریں۔ آج آپ کو کچھ مفید معلومات مل سکتی ہیں۔ گھر میں کچھ عرصے سے چل رہی غلط فہمیاں آپ کی ثالثی سے دور ہو جائیں گی۔ کبھی کبھی آپ کو اپنی مرضی اور حد سے زیادہ اعتماد کی وجہ سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ فون پر
या दोस्तों के साथ घूमने फिरने में अपना वक्त और पैसा ज़ाया ना करें। ज़्यादा सोचने में वक्त ना लगाएं और फौरी तौर पर मंसूबों को अमली जामा पहनाएं। काम की जगह पर हालात साजगार हैं, लेकिन ख्याल रहे कि कामयाबी हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आपको ज़ेरे इल्तवा अदायगियाँ मसूल हो सकती हैं। सरकारी मुलाजमत रखने वाले अपने दफातर पर गलबा हासिल करेंगे। घरेलू इंतज़ामात को लेकर मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा हो सकता है। मसाइल पुरअमन तरीके से हल करें। नींद की कमी जैसे मसाइल आपको परेशान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप जिस्मानी और ज़हनी तौर पर थक जाएंगे। आज का खुशकिस्मत रंग सब्ज़, जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि विरगोज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आप अपने साथी के साथ अपने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी कर सकते हैं। आप अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसका मतलब है कि आज आप अपनी शादी से मुतल्लिक कोई अहम फ़ैसला ले सकते हैं। जिनकी हाल ही में शादी हुई है, वह सफ़र पर जाने का मंसूबा बना सकते हैं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। आज आप ख़ानदान में चल रहे किसी भी मसले को हल करने में ख़ास किरदार अदा करेंगे। आपके काम के तईं आपकी मुकम्मल लगन बहुत से मसाइल को हल करने में कामयाब होगी। आप समाजी और ख़ानदानी सरगर्मियों में भी नुमायाँ हिस्सा डालेंगे। इस वक्त तलबा और नौजवानों को अपनी पढ़ाई और कैरियर के लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। ज़मीन ख़रीदने या बेचते वक्त कागज़ात वगैरह को अच्छी तरह चेक करें। जहन में रखें कि आपका कोई करीबी शख्स आपको धोखा दे सकता है। माली मामलात पर सोचने और गौर करने की ज़रूरत है। इस वक्त कारोबार में कुछ अहम तब्दीलियां करने से हालात साजगार होंगे। अगर काम की जगह के अंदरूनी इंतज़ामात में कुछ तब्दीलियों के हवाले से कुछ मनसूबाबंदी चल रही है, वक्त साजगार है, तो यकीनन आपको मस्बत नताइज मिलेंगे। खुशगवार ख़ानदानी माहौल को बरकरार रखने के लिए बाहमी हम आहंगी ज़रूरी है। दलाइल घर के माहौल को भी आलूदा कर सकते हैं। घुटनों और जोड़ों के दर्द के पुराने मसाइल दोबारा ज़ाहिर हो सकते हैं। ख़ास तौर पर ख़वातीन को अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आज का खुशकिस्मत रंग गहरा पीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। जो लोग सिंगल हैं, इनको मोहब्बत की पेशकश मिल सकती है और ये वक्त इनके लिए बहुत रोमानवी होगा। आपको अपने आसपास किसी को अपना साथी बनाने का मौका भी मिल सकता है। आपको इसके साथ अपने जज्बात बांटने के लिए वक्त मिल सकता है, जो आप दोनों के दरमियान गहरा रिश्ता इस्तवार करने में मदद कर सकता है। ये दिन आपके लिए मोहब्बत और रोमांस का बेहतरीन मौका हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी में नया जोश और खुशी लाएगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज आप कुछ ख़ास लोगों से मिलेंगे और घर में होने वाली तब्दीलियों से मुतल्लिक मौज़ूआत पर अहम बातचीत होगी। बच्चे आपकी रहनुमाई में कुछ ख़ास कामयाबियां हासिल कर सकते हैं। ख़वातीन के लिए वक्त ख़ास तौर पर साजगार है। सुस्ती की वजह से काम को मुलतवी करना मुनासिब नहीं है। किसी करीबी रिश्तेदार से गलतफहमी की वजह से इख्तलाफात हो सकते हैं। कहीं भी पैसा लगाने से पहले किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा करें। आपको बाअसर कारोबारी लोगों की कंपनी मिलेगी, जो आपके कारोबार की तरक्की के लिए मददगार साबित होगी। हुकूमत में खिदमात अंजाम देने वाले लोगों को अवामी मकामात पर किसी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहिए, वरना वो मुश्किल में पड़ सकते हैं। ख़ानदानी खुशी और सुकून का माहौल रहेगा। किसी नए शख्स की तरफ कशिश बढ़ेगी। आज खांसी और ज़ुकाम आपको परेशान करेगा। इन्फेक्शन जैसे मसाइल से छुटकारा हासिल करने के लिए देसी चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 3 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। जो लोग शादी करना चाहते हैं, इनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो सकती है और आप अपने ख़ानदान के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ सकते हैं। आज आपके ख़ानदानी ताल्लुकात मिले जुले रहेंगे और आपको अपने ख़ानदान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। आज किसी से गैर ज़रूरी बहस ना करें और अपने साथी से समझौता करने की कोशिश करें। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस।
آج آپ کچھ خاص حاصل کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے ایک منظم روٹین بنائیں اور اپنے کام کے لیے وقف رہیں۔ طلباء اور نوجوانوں کو اپنی پڑھائی اور کیریئر کے لیے کی گئی محنت کے موافق نتائج ملیں گے۔ اس وقت سیاروں کی پوزیشنز بہت مثبت ہیں۔ اگر کوئی کام آپ کی خواہش کے مطابق نہیں ہوا تو آپ پریشان رہیں گے، اچانک کچھ اخراجات سامنے آئیں گے۔ اگر آپ کو فیصلہ لینے میں کوئی مشکل درپیش ہے تو کسی سینئر سے مشورہ لیں، کوئی حل ضرور نکالا جائے گا۔ کاروباری معاملات میں اپنے کام پر پوری توجہ دیں، دوسروں پر بھروسہ کرنا یا انحصار کرنا مناسب نہیں۔ منافع کا راستہ مزید کھلے گا۔ ملازمتوں میں کام کرنے والے لوگ اضافی کام کے بوجھ کی وجہ سے تناؤ کا شکار رہیں گے۔ میاں بیوی کے درمیان بہترین ہم آہنگی رہے گی۔ آج قبض اور گیس کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اپنی خوراک کو منظم رکھیں، دیسی چیزوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ براؤن جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے آپ کو اپنے ساتھی سے کھل کر بات کرنی چاہیے۔ اگر ابھی تک کسی سے محبت نہیں کر رہے ہیں تو آج کا دن آپ کے لیے بہترین ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ کو کسی خاص سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے، آپ کو ان سے اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا وقت ملے گا۔ آج کا دن آپ کے لیے اپنے شریک حیات کے ساتھ اپنے تعلقات کو مستقل بنانے کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ کیپریکارن، برج جتی، رکے ہوئے کاموں میں تیزی آئے گی اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے تھوڑا خود غرض ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدنے یا بیچنے کا سوچ رہے ہیں تو اس پر عمل کرنے کا آج صحیح وقت ہے۔ آپ خاندان اور معاشرے دونوں میں عزت برقرار رکھیں گے۔ بہت زیادہ خود غرض ہونا بھی اچھا نہیں ہے۔ بچوں کی باتوں کو پرامن طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جلد بازی میں لیا گیا کوئی بھی فیصلہ غلط ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے صبر اور تحمل سے کام لیں۔ سرکاری کام میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتیں۔ کاروباری سرگرمیاں جوں کی توں رہیں گی۔ اس وقت اضافی محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ نوجوانوں کو روزگار کے موقع ملنے سے راحت ملے گی، اعتماد بھی بڑھے گا۔ آج کسی قسم کا قرض نہ لیں، کچھ مالی نقصان کا امکان ہے۔ خاندانی سرگرمیوں میں اپنا حصہ ڈالنا یقینی بنائیں، اس سے نظام ٹھیک رہے گا۔ باہمی تعلقات میں بھی مٹھاس آئے گی۔ ہاضمے کے مسائل آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، اس وقت اپنی خوراک کا بہت خیال رکھنا ضروری ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سفید جبکہ لکی نمبر 1 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کیپریکونینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آپ کا دن آپ کے لیے خوشیوں سے بھرا رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ آپ کو اپنی محبت کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملے گا، جس سے آپ کا دل بہت خوش ہوگا۔ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھی سے سمجھداری سے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ آج آپ اپنی محبت کو اپنی زندگی کا سب سے اہم حصہ بنانے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ آج کا دن آپ کے لیے محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہوگا۔ ایکویریس، برج دل، آج دن کافی اطمینان بخش رہے گا۔ قریبی رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقاتوں اور بات چیت کا دورہ ہوگا۔ تحائف کا تبادلہ بھی کیا جائے گا۔ کسی کے مشورے پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے فیصلے خود کرنا زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ تجربہ کار لوگوں کے ساتھ اور فطرت کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں، اس سے آپ کو سکون ملے گا۔ تاہم سخت محنت کے باوجود آپ کو مناسب نتائج نہیں ملیں گے۔ بحث جیسی کسی بھی صورتحال سے دور رہیں۔ کاروباری سطح پر کسی با اثر شخص سے رابطہ قائم کرنے کی حکمت عملی کامیاب رہے گی۔ آپ کے کسی بھی ہدف کی تکمیل کے بعد آپ کی مالی حالت مزید بہتر ہو جائے گی۔ آپ کو صرف اپنی کوششوں کو مزید طاقت دینے کی ضرورت ہے۔ دفتر میں پرسکون ماحول رہے گا۔ میاں بیوی کے درمیان جذباتی قربت بڑھے گی، لیکن غلط رشتے گھر کے سکون اور خوشیوں میں خلل ڈال سکتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہیں۔ آج صحت ٹھیک رہے گی۔ آج کا خوش قسمت رنگ سکائی بلو جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
आज आपका साथी आपको कायल करने की पूरी कोशिश करेगा और आपका रिश्ता नए जोश व खरोश से भर जाएगा। आपको अपने पुराने दोस्तों के साथ मोहब्बत के रंग बांटने का मौका मिलेगा। आपके घर में कोई अच्छी तकरीब रूनुमा होने के इम्कानात हैं और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी खुशी और खुशहाली के इम्कानात हैं। अगर कोई मसला है तो आप और आपका साथी मिलकर बात करके इसे हल कर सकते हैं। पाइसेस, बुर्जे हूत। तवील अरसे के बाद करीबी मेहमानों की आमद की वजह से घर में त्यौहार का माहौल रहेगा। तमाम मेंबरान एक दूसरे से मिलकर खुशी महसूस करेंगे और किसी अहम मामले पर बातचीत होगी। ख्वाहिश के मुताबिक कोई काम मुकम्मल होने से जहन खुश रहेगा। लेन देन से मुतल्लिक मामलात में मोहतात रहें क्योंकि नुकसान का इम्कान है। किसी से ज़्यादा झगड़ा ना करें। आज गाड़ी का इस्तेमाल बहुत एहतियात से करें। काम की जगह पर सफाई या देखभाल के कामों में वक्त गुजरेगा। अपनी अहम चीज़ों का खुद ख्याल रखना ज़रूरी है। आज आप दफ्तर में किसी साथी से अहम मालूमात हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपनी फ़ाइलों और कागज़ात को भी मुनज़्ज़म रखें। ख़ानदानी माहौल खुशगवार रहेगा। घर के तमाम अफराद की बाहमी हम आहंगी घर में मस्बत तवानाई को बरकरार रखेगी। पट्ठों में खिंचाव और दर्द का मसला हो सकता है। वर्जिश और योगा पर ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दें। आज का खुशकिस्मत रंग सुरख जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आपको हर काम में अपने शरीके हयात का ताउन मिलेगा और आपकी शरीके हयात हमेशा आपको खुश रखने की कोशिश करेगी। आज आपके लिए बाहर कहीं रात का खाना खाने का अच्छा मौका है। आज आपको अपने रिश्तों की अहमियत का सही अंदाज़ा हो सकता है और आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका भी मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मोहब्बत के लिए बहुत ही ख़ास होने वाला है।